मात्र 2-3% आम रिक्वायरमेंट 2-3% ओडिशा आमदानी होउची आमे सबु चीनी बाहर राज्य मगाऊे विशेषतः कर्णाटक रु आसुचे तो सेठी जो सोर्सेस प्राइस होउची जहाँ प्राइस हो किणवा को आम बाध्य प्रत्येक समय आपण बर्तमान पचारे आ घंटा पर पचारे आउ गोटे प्रकार रेट मिलूँ तेणु ये जो परिस्थिति होची आको सामना करवा कस्टमर को सामना करवा आम पक्षर कष्टकर हो पड़ुचे कारण जड़े लोक जड़े ग्राहक घर मेंटाली प्रिपेयर हो मुझे टंगार चीनी क्विंटाल आनी काली पचारि आज जाकि आनी आसला बेलू देखला आउ 100-200 टका बढ़ी जाऊँगी तेणु ये परिस्थिति समस्त पक्षरे आको सामना करवा कष्टकर होची यार गोटे निर्दिष्ट मैक्सिमम रेट मु सरकार को अनुरोध करी चीनी सर्वोच्च रेट केते हेबा कथा गोटे सरकार डिक्लेयर करंतु जहाँद्वारा कि ताठू जमी रेट न बढ़ो से सरकार यदि पदक्षेप नेबे आहुरी भल हम कारण आप देखु ये जो E20 आप पेट्रोल जो मिसेवा से माने जुक्ति करें इथेनल आखु चली जाऊँगी तेणु चीनी प्रोडक्शन कम अच्छी चीनी प्रोडक्शन कम जो डिमांड अधिक अच्छी एवं आगामी दिन में फेस्टिव सीजन आरंभ है बर्तमान तो आप देखु ये समय चीनी रिक्वायरमेंट निश्चित भाव अधिक आम जो भारतीय संस्कृति विशेषकर ओडिशा रे 12 मास 13 पर्व जहाँ कहती सब पर्वपर्वाणी लगी रही तो ये पर्वपर्वाणी चीनी रिक्वायरमेंट निश्चित भाव दरकार एवं चली तेणु ये परिस्थिति सरकार तुरंत गोटे चीनी गोटे नियम करंतु जहाँद्वारा कि जो सोर्सेस ये छोट व्यवसायी को नियम भितर आबद्ध कले कौन से लाभ ना लाभ हूँ आप मिल गोटे स्पष्ट नीति रखते से प्रत्येक मुहूर्त न बढ़ाते ताहले गोटे प्रकार मार्केट रे स्थिति आसत आज जदि आप चीनी किणवे 6,300 टंका किणा पड़ुचे आज चीनी जदि आम जदि किणवा मिल 6,300 टंका किणा पड़े तापर लाभ रखी बिक्री करवा ताहले लोक नेबाटा बर्तमान बड़ा कष्टकर पड़ो तेणु ये परिस्थिति सरकार ताको गुरुत्व सहित विचार करंतु एवं मोर मतामत होची जदि सरकार आर गोटे सर्वोच्च दर नियंत्रण करते आठू अधिक रेट रे खुचरा विक्रय हो पारिबनी एही भली कुछ यदि सरकार स्पष्ट गाइडलाइन करते एवं मिल की मध्य से निर्देश मिलता ताहले हुए तो चीनी गोटे कंट्रोल भितर आसी पड़ता ना कि चीनी कौटी जाई रहिबो ताको आकलन करबा गोटे कष्टकर चीनी जदि देखिबा मासे भितर केते थिला अगस्त मास देखंतु आपनकर जुलाई शेष सुधा चीनी रेट 4,100 टंका पर क्विंटाल थिला आज देखंतु अगस्त मध्य भाग में आम पहुंचे बर्तमान 6,300 टंका बर्तमान जदि किणा आम जदियो कम रेट रे बिकुचु किंतु आज मार्केट 6,300 टका आमको किणा पड़े आम निश्चित भाव 6,350 टका बिकबू तो से 6,350 जे किणव सी तो 70 टका बिकवाटा स्वाभाविक कथा नुह किंतु तेणु ये जो चीनी दर गोटे सरकार स्पष्ट गाइडलाइन न आनिले ये आर कंट्रोल करवाटा बड़ा कष्टकर हो पड़े नहीं अन्य दर जोटा बढ़ी देखु आमर जो अर्थनीति आम अर्थनीति होची मुक्त वाणिज्य अर्थनीति आम अर्थनीति 2-4% बढ़िया कमिवा एक स्वाभाविक घटना एवं यहाँ को आम अर्थनीतिर गोटे शुभ सूचना आम नौचे किंतु अवास्तव भाव यदि बढ़ 40%, 50%, 30% जदि रेट बढ़ ता प्रत्येक खाउटींकर परिवार बजेट बिगड़ी जीवो संतुलन बिगड़ी जीवो एवं निजर स्थिति बिगड़ी जीवार संभावना अच्छे कारण परिवार भितर जदि अशांति देखादेव ताल निश्चित भाव लोक समस्या चाप सृष्टि हम तेणु ये सबू दृष्टि देखा गले जोटा गोटे वास्तवता जमी हो पार से प्रति सरकार दृष्टि देवा दरकार राज्य सरकार जो चाउल दौरान गरीब हिताधिकारी जहाँ चाउल दौरान डबल 10 केजी हो गला ओडिशा रे किसी लोक चाउल को आणुना घर को डीलर सेटा को बिकी दौची जो आणुचंती हिताधिकारी पुणी सेठी बिक्री हो जाउची शुणु कथा कौन होची आमर प्राय 137 लाख टन आम कृषिजात पदार्थ उत्पादन करुचे सेतु 117 लाख टन केवल धान उत्पादन करुचे दाटू मध्य से जो धान हूँ कमन बॉइल्ड भेराइटर धान एते सुपर फाइन बा फाइन धान आदौ ना ये जो चाष गोटे प्रकार करा जाउची
ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫ୍ରିରେ ଦଉଛନ୍ତି ତାହାର ଲୋକେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ସେ ଚାଉଳକୁ ଆଦৌ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଫାଇନ୍ ଚାଉଳ ମଗାଉଥିଲୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ମଗାଉଥିଲେ କ୍ୱଚିତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଉଳ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ନ ହେଉଛି ବାହାର ଫାଇନ୍ ଭେରାଇଟି ଚାଉଳ ତାଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବଜାରରୁ ଆସିକି ତାକୁ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହିଁ। ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମିଲରକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀକି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନୁହଁ ସେ ତାର କାହାକୁ ବିକିଲା ଏତେ କଥା ନୁହଁ। ଆକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁନି 20 ଟଙ୍କା କି 18 ଟଙ୍କା କି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା କିଲୋ ପିଛା ସେ ଆଣିଲେ 1 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆଉ 10-20 ଟଙ୍କା ମିଶିକି ଭଲ ଚାଉଳ କିଣିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର କିଛି ଲୋକହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର ଜନହିତ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସବୁ ବହୁବିଧ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ଯୋଉମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଏ ଯୋଉ କୋଢିଆ କରିବା ଅଳସୁଆ କରିବା ଇଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ପଇସା ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ 3ଟା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋତଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁ ଏକୁ ନଜର ରଖି ସରକାର ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସରକାର କାରଣ ଚାଉଳଟା କୁଆଡେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ତାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ତ ମିଲ୍ ବାଲାକୁ ସେମାନେ ବିକିଦେଲେ ୟାକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ ଡିଲରକୁ ବିକିଦେଲେ ଡିଲର କାହାକୁ ମିଲ୍ ବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସିଏ ତାର କାହାକୁ ବିକୁଥିବ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେସବୁ କଥା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଏତେ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି କିଏ ନଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନର ଗାଡି କିଣିବା ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ओडिशार सबुठु ट्रस्टेड प्री ओन्ड कार ब्रांड कारमार्ट एबे खोली जाइछि आदित्य हुंडाई पाख गोहेरिया टमाटोरे 500 रु अधिक क्वालिटी चेक कार सहज फाइनेंस इंस्टेंट एक्सचेंज एवं संपूर्ण ट्रांसपेरेंसी। आज ही विजिट करंतु ओडिशास लार्जेस्ट यूज्ड कार शोरूम कारमार्ट एट गोहेरिया स्क्वायर नियर आदित्य हुंडाई टमाटो।